Olha, entendi. Peraí. Muito mais fácil. Cadê? Você vai saber, né? Ai, a pessoa tem sorte. Hum, tá. More Mortar Falls. This powerful piece of nature will revive the spirit as it does the surrounding nature. The churning, grinding water of the bottom of the falls resemble a mortar and pestle quite like the on the west of Muldrow Lake, a fable to have trial to roll the night. Hmm. Mortar Falls. Essa poderosa criação da natureza reanima tanto o espírito quanto a natureza do retorno. As águas revoltas no fundo das cascatas lembram um pilão. Bora. Isso aqui parece um filme, gente. Olha esse cara aqui. Welcome back, Anderson. Not a bad place to get murdered. Ele só foi fazer um xixi, moço. Nature's your thing. Ele só foi fazer um xixi e precisava de privacidade. Nossa, tá tão... Damn. Should have brought an umbrella. I like the rain. Nossa, isso que eu ia falar com a mulher. Tá tão vívido que parece que eu tô You think sentindo a the local law umidade had do the sense lugar. to put up a tarp? If they did, Sinto o cheiro de verde, de mata, de floresta. Gente, tá muito lindo esse gráfico. Ih, qual dos lados, moço? Eu vou por esse. Eu e você aqui juntos no local do crime. Eu não queria trocar. Esse desenho, Madigan. I'll be back in a second. Roger. Deputy Thornton, I take it. That's me, at your service, ready to get this case solved. Now the body's behind the store. Come on, I'll show you. I'll show you. Calma. Depois você me show you. Lanterna. Uhum. Segunda, 3/9. Vimos alguma atividade suspeita. Um homem de campo achou ter visto algo se mexer nos arbustos. Encontramos pegadas no entorno, mas essas foram estragadas pelo homem do campo. Nota pessoal. Treinar o homem de campo. Terça, 4/9. Nada a relatar. Alguns animais comuns.
459 caçadores saíram depois de escurecer. Ilegais? Houve tiros, não eram nossos. Preciso ficar de olho nessas pessoas. Podem achar mais do que pretendiam lá. Será que eu ganhei alguma coisa no meu mapa mental? Opa, eu não sei ver isso aqui direito. Quadro de funcionários. Não, é quadro de casos. Tá. Ai, sai um. Objetivos um. Vá cena do crime. Eu não peguei muita coisa. Nossa, por que que eu... Ah, tá, entendi. Casos. É aqui. Não. Quadro de casos. Casos. Não tem nada. Não tem nada aqui. Hum... Máquinas de lavar. São coletáveis esses negócios aqui. Falaram que dá pra platinar esse jogo em uma única run. Só que eu vou fazer em duas. Essa run só quero ver história. Ah, trancado. What the fuck é isso pegar? O que significa? O que significa? Zoom. O que isso quer dizer? Mapa astral. Cadê? Quadro de casos. Casos. Não, não, não. Então não é aqui. Itens. Lanternas. Ah, não entendi. O que que isso significa? Por que que eu peguei aquele cartão? Tem dinheiro? É claro que não. Tem comida? Nossa, pegaram tudo. O que aconteceu aqui? É apocalipse? Gente. Nem é jogo de apocalipse. Vou gastar a bateria não. Tá faltando um lugar pra ir, não tá? Oh, meu pai, não gosto de jogo assim. Ah, tá. Sai fora. Ah, a lanterna do 1. Igualzinho. Bom, um foi maravilhoso. Quero saber se esse aqui vai superar. Não quero ir, quero ir pro caso. Let's go. Meu Deus. Now this is the scene of the crime. Era um homem que eu Found him on the joguei table. no comecinho, They didn't tadinho. touch Fiquei com dó dele. nothing, you know, procedures and stuff. Tadinho dele. Thanks, Deputy. No tarp. You owe me a Tem coffee. lona. Okay, let's start by examining our guest of honor. Does this fit the MO of the previous murders? Step 1. Examine the corpse. Eu sei disso, tava procurando a placa 1. Body is positioned on the table. Ritualistic. Você desbloqueou a primeira imagem principal. Você pode colocá-la no quadro de casos, dentro do lugar mental. Permite que Saga veja pistas ativas. Você pode selecionar a imagem principal com X e colocá-la no quadro. Another body turns up just as we arrive in town. Coincidence? Ah, você já faz para mim, graças a Deus. A inclusão de uma imagem principal no quadro de caso dá início a uma nova linha de investigação. Outro corpo foi encontrado no bosque perto de Bright Falls. Momento perfeito. Preciso ver se tem ligação com os assassinos que estamos aqui para investigar.
Certo. É possível ver as metas do quadro de casos com seus objetivos. Objetivos: investigue a cena do crime. Casos: continuar. Casos: a morte de as mortes de Cauldron Lake. Ah, tá. São essas pessoas aqui. Já fica o assassino de Cauldron Lake. Entendi. Eu consigo armazenar os casos. Tá certo. Você pode obter pistas do corpo para avançar a investigação. Tá certo. The killer left the Pegar. heart right next to the body. Deixou o coração. Deixou o coração. Bruising on the wrist from the cargo straps holding him down. Incised stab wound. Chest cut open. Heart removed. Quadro de casos. Ok. Para cima. O corpo. Primeiro. Foram os pulsos que eles colocaram. Isso, coloca os pulsos aqui. O hematoma indica que a Vivi estava vítima ao ser contida, condiz com outros casos. Sim. Depois, eles abriram o traumatismo no tórax. Think, Saga. Think. Pensando no quê? Você não tá falando nada? Babaca. Não, tá errado. Não era assim. Heart removed from chest. Strapped by the wrists. Definitely matches the previous murders. But this time the heart and the straps were left behind. More clues to work with. This makes Tá errado 4 a murders ordem. that we know about. Não foi essa a ordem que eu vi. Primeiro amarraram ele, depois abriram o peito e tiraram o coração. Vítima. As pistas solucionam uma pergunta aberta e desbloquearam uma dedução. Conforme você avança na investigação, novas perguntas serão desbloqueadas atualizando seus objetivos. Você pode pressionar triângulo para conferir os objetivos atualizados. Objetivo: investigue a cena do crime, descubra mais sobre a vítima, descubra mais sobre o assassino. Você agora pode explorar livremente o quadro de casos ou sair para pistas novas. Who is our victim? Who killed him? Need to find more clues. Large amount of blood on the table. The victim died here. Sim, a vítima morreu aqui, mas eu vou para o caminho que ela foi. Multiple people were here. Multiple killers? Só uma seita. Bora lá. Vítima. Fale com alguém. Não. Assassinos. Encontre uma prova. Já achei a prova, filha. São várias pessoas que estavam aqui. Manchas de sangue na mesa. Boot prints, indicating multiple killers. Quite the party. Tô ligado. Did they plan for the murder to happen here? Tem umas perguntas pra você. Any idea who the victim is? Oh, I sure do. His name is Nightingale. He was FBI. He came to town about 13 years ago. I haven't heard a word about him since. Well, until now. Nightingale? Robert Nightingale? Oh, yes. You probably knew him. Brothers in arms. Oh, and sisters.
Ninguém teve notícia desse cara por 13 anos. Por que Por que aparecer agora? Onde ele estava? Obrigado. Mas ele não tem nada a ver, esse Nightingale. So you knew our victim? Well, I didn't recognize him in his current state. But yeah, I ran into him a few times at Quantico. Never worked any cases together. After his partner got killed in the field, he went off the deep end. Got the boot pretty quick after that. Dedução disponível. E Oh, I sure do. His name is Nightingale. He was FBI. Robert Nightingale, ex-FBI, came to Bright Falls 13 years ago. dá pra ouvir o áudio? Oh, I sure do. Que legal. His name is Nightingale. He was FBI. He came to town about 13 years ago. I haven't heard a word about him since. Well, until now. Nossa, tô ligado. Nightingale went missing 13 years ago, 2010. The same as all the other victims. Certainly fits the pattern. Makes me wonder what was going on that year. Probably something this town wants to forget. So what happened to Nightingale after the Bureau let him go? I only know the rumors. Depression led to booze, booze led to paranoia. He got some wild ideas in his head, chased ghosts until he fell off the map. Guess he ended up here. I bet there's more to that story. But no happy ending. Você não respondeu a minha pergunta. Mas você é da FBI, então. Ai, ai. Someone was drinking beer. Alguém estava They bebendo spent time cerveja. here, waiting. Digital, cacete. Someone left in a hurry. Knocked the tripod over. Tava gravando. Was it for a camera? I think that's everything. Também acho que é isso, minha filha. Foi mais rápido que você. Tem uma câmera aqui. Tá. They planned for the murder to happen here, passing the time with equipment ready. They were waiting for him. Nossa, ela é bonita. But why Nightingale? He's been missing for 13 years. Why here? Isso aqui é como se fosse a mente dela. Profiling. Get into the subject's head. See what they saw. Feel what they felt. Use whatever I know about them to guide my intuition to a revelation. Piece it together. Agent Nightingale has been MIA for 13 years. How did he end up here? Up from the lake that's not a lake. It's dark. He was there too. You are not allowed in the lake until he says otherwise. Robert Nightingale came from the lake before his murder. Não entendi, não. Nightingale has been MIA for 13 years. How did he end up here? Up from the lake that's not a lake. It's dark. He was there too. You are not allowed in the lake until he says otherwise. Robert Nightingale came from the lake before his murder. Nightingale was chosen as the victim. Why? Flick the switch. It goes click. Lights are off. But somebody's home. Somebody's home. This wasn't some random act of violence. This was a ritual. And Nightingale a component. They didn't see him as a person. More like a container for something. Oui.
Onde ele esteve. This mug always cheers me up. Not the worst mom. Não é a pior mãe. Nossa, você trabalha, né, minha filha? Isso aqui é a mente dela, como se ela estivesse parada lá pensando. Como se estivesse pensando. Não é real esse lugar. The lake is connected to Nightingale somehow. Moça, Casey, pega. let's take a look down by the lake. Lead the way. Sounds good. This way, right? Right. Well, okay. Well, I'll just wait here. Fique aí. Não, ele não passou por aí, ele passou por aqui. Foi aqui, é. Aí, deixa eu ver. Foi por aqui que eu corri. I think I saw something. It'll only take a minute. I'll wait here. Eu lembro desse acampamento, onde eu virei e morri aqui. É. UFOs. Eita. The Ultimate Guide. Ah, tem em português. O guia definitivo para avistar os objetos voadores não identificados. Isso aqui. Estou escrevendo isso para o caso de acontecer de novo e eu esquecer. Tive aquela sensação de novo. Bateu de repente a 1h15. Depois que eu terminei, minha ama na varanda do trailer. Entrei no carro e saí dirigindo indo atrás dela. A noite estrelada, pouca lua, como eu esperava. Fui levado a Cauldron Lake depois da Bright Falls. Tentei achar no lugar certo. A emoção certa, o pensamento certo, a combinação de que alinharia tudo para funcionar. Morrendo de medo de funcionar. Não foi. Não, dessa vez. Frustrado, mas aliviado. Olhei o céu em busca das formas dos objetos. Nada. Mas, quando pisco repetidamente, acho que enxergo uma imagem de fantasma octaedro. Nossa, sumiu rápido. Quando me preparei para voar, senti alguém me observando. Uma presença inexistente. Era ele. Eu sei que é. Ai, que sede. Ele sabe que eu estou chegando perto? Estou na pista certa. Eu tinha razão de vir para Brightfall. Isso Is aqui. that a kid's lunchbox? Uma An Alex lancheira. Casey movie lunchbox. Casey hates the endless jokes about coincidentally having the same name as a fake detective. He hates those cheesy crime books, but he really hates the movies. O que achou do tricor? Figura heróica? Foi feita especialmente para você. Fragmentos de manuscrito. Epa, manuscrito, hein? Você pode usar fragmentos de manuscritos para aprimorar armas em no lugar mental. Aprimoramento de arma, pistola. Eu tenho 3. Nossa, muito obrigado. Fragmentos de manuscrito? Eu tinha visto isso no... Como é que é o menu mesmo? Inventário aqui, itens. Fragmento de manuscrito 3. É, tem que explorar o mapa, hein? Mas eu vi que, os botões de interações são distantes, então tá suave. Se eu perder, não fica difícil de perder alguma coisa. Aí, mas cadê o caminho que desce? Mata fechado. Tá bom então. Eita, penhascão. Então não pula. Imagina o tanto de bicho que tem aqui. É mesmo, faltou colocar insetos, né? Tipo.
voando, sei lá também. Eu passei por isso. Moça, como é que eu volto? Você... Ah, você sobe. Que interessante. Você desce? Você desce. Tá legal. Uma cabana. This one of your hunches, Anderson? Did something happen at the lake? I think Nightingale came up from that direction. From the lake. Probably looking for shelter. Safety. They were waiting for him. When you're ready, I'd love to hear what you put together so far. Sure. It's not that complicated. Não é tão Nightingale complicado. was out in the woods alone at night. Nightingale. Possibly nude. The killers knew he was here, ambushed him, dragged him to the campgrounds, strapped him to the table, cut his heart out. But then they were interrupted by those witnesses, the Bookers. The job is unfinished. That seems pretty complicated to me. What was this guy doing skinny dipping at this time of year? Haven't figured that part out yet. Lots of questions. Lots of answers for us to find. Did you get lost, and... Tracks. Barefoot. Nightingales? Sim, é ele mesmo, They sei. come out from under the boulder. It makes no sense. I didn't... There's a piece of paper on the ground. Tá borrado. A page full of text on one side. Not a printout. Written with a typewriter. Old school. Lines scratched out and edits added with a pen. Like a manuscript. Page of a story. Killer left a message. It's for us. The text is about us. The victim was one of their own. A vítima era dos seus. O agente especial do Robert Nightingale. And then there was the page they Lá found. estava a página que eles tinham First encontrado. step down Eles into eram terrifying depths. terrorizantes. Reading Reading the words. These words felt like a message. Felt like a message. Someone knew they were here. Someone playing a game with them. An invitation. How could they not accept? Even if they knew it would end up hurting them. Someone's been watching us. Playing a sick game with us. You were right. This is right up my alley. Nightingale came this way. Either he dropped this page, or the killers left it for us. A witch with no heart. A strange echo of owl murder. I should profile Nightingale about this page. Daqui a pouco. Eu já vi essa mulher aqui. Deixa eu ver. Não há mistério nenhum o fato de o nome Cauldrons Lake ser inspirado no formato de caldeirão. Contudo, existem muitas histórias misteriosas sobre o lago e de que ele seria uma passagem obscura para o submundo. Não está mentindo. Ou do que teria sido o caldeirão de uma bruxa. Reza a lenda que quando os sentimentos de um xerife local não foram correspondidos, ele acusou a mulher em questão de tê-lo enfeitiçado. Ela foi afogada, mas deixou cair uma concha de cozinha que cresceu e virou uma árvore estranha, chamada Witch Ladle. A mulher voltou para se vingar com seus transgressores, mas não era uma bruxa antes, agora era. Se não era uma bruxa antes, agora era. Ela matou o xerife, afogando-o no lago, depois arrancou o coração dele e trancou dentro de uma caixa com o coração. Ela o evocaria do lago para se vingar em nome dela. Pelo menos a lenda é essa. Ela tem uma posição da Bárbara do... Bárbara Peixe Boi. I'll look around. See you in a bit. Take your time. Deixa eu ir pro lago. E do lago eu uso para refletir.
Can't go any further. Não, Water's você que too não deep. consegue seguir. Quadro de casos. A vítima veio de... I think he came from the lake. But his tracks make no sense. Muitos mistérios não têm sentido fazendo perguntas erradas. Consegue sentir. Gente, mas é assim mesmo? Bagunçado? Tá errado isso aqui. Por que eu falo isso? Porque o primeiro... Finding a Casey Moody lunchbox out here can't be a coincidence. Another message? Ah, é automático. Então tá bom. O bilhete interno menciona tricô especialmente pra mim. Como sabe que eu tricoto? Ou se eu sou uma coincidência? Meu, eu já ia ligar pra minha filha pra ver o que tá acontecendo. Porque esse aqui tá certinho, ó. Cadê? Esse aqui. Então o assassino está nos observando. Vambora. Debochado. Ó, esse aqui tá certinho as linhas. O outro tá tudo bagunçado. Que esquisito esse... Os documentos, tô ligado. Perfil. A página. We found a page in the woods. A story about these events. What is Nightingale's role in this? I carry his words close to my chest now. Inside, the awful truth. You must dig it out. Something was put inside him. In his chest. I must find out what. Found all I can here. Time to properly examine the body. See what I can find inside. Certo. Casey, I think something's been put inside Nightingale's body. Let's tell the deputies to get the body to the town morgue. Okay. Aquele homem era o Nightingale. 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 Did you get lost, Anderson? E perdi o quê, ó? I want to walk around for a minute. You know Vou mijar de novo. Ah, que susto. Sexta-feira. Mike told me today that her family moving away. This sucks. Nossa, mas que zoom horrível. I haven't have told her talk a light here. I'll talk a light here yet.
What's the point anymore? She stayed here. Parents. I want to get a better jobs and get here to a better school in a big city. I asked Dad, yeah, who wants to stay the broad fucking falls Sunday? So I told her. She said thanks. Fucking kill me. Monday, I snuck I snuck out last night again. Went to the big house by the lake. Olha que letra linda, mano. A big house by the lake. Instead, I just waiting it from here like I always do. Saco, que zoom horrível. Olha, que zoom feio, gente. Ah, se foda. Dei uma escapulida ontem à noite e fui até a casa grande perto do lago, ao invés de ficar só olhando aqui, como eu sempre faço. Em vez de ficar à toa, como eu sempre fico. Dane-se. Enfim, está acontecendo alguma coisa esquisita lá. Vou descobrir o que é. Volto lá amanhã com equipamentos melhores. Aposto que consigo dar um jeito em entrar na construção e tirar umas fotos. Vai ser épico. Que legal. Nossa, que letra linda essa aqui. Adoro esse tipo de letra bastão. Eu gosto. Minha letra é bastão. Quer dizer, transformei minha letra em bastão. What the fuck? Que isso? Itens. Pacote de pilhas para recarregar. Mentira que tem. Ah, meu Deus, eu fugi de Outlast. A lunchbox again. Who's leaving these out here? I know things can get it a little crazy around here. But if you're ever feeling scared, just remember that Alan is watching over us. Sei que as coisas podem ficar um pouco malucas por aqui, mas você vai sentir medo. Lembre-se apenas de que Alan está tomando conta de o jogo é dele. Ai, que saco. Tinha que ter um botão direto. Casos, lancheira. Ai, que zoado, meu Deus. O bilhete interno menciona Alan. Alan Wake? O que diabos são essas coisas? Aprimoramento de arma 4. If only the rest of the Bureau knew what a softy Casey is. Só tem 4. Que merda. My first ever prank on Casey. A true classic. Grande clássico. Tenho certeza que sim. Miss you, kiddo. I'll be home soon. Ah, eu pensei que era um menino. Mom may be gone, but whenever I read this, I feel like she's still here. For what it's worth, I think it's important that longer grows up. Feeling? Sei lá, que escrito aquilo. Nossa, não sei. See, feeling you do want you love, but you're great at. That will teach her so much. There will be times just like this, when you question your choice, your competence ever grow. My sanity when things
get dogs. Remember to trust and love yourself as much as your family does. You won't be perfect, but I know you're always mom. Só pra você saber, eu acho importante que Logan, que ah, só pra você saber, acho importante a Logan crescer te vendo fazer o que ama, aquilo em que você é ótima. Isso vai ensinar muito a ela. Haverá momentos como este quando você questionar as suas escolhas, suas competências e até mesmo sanidade. Quando as coisas ficarem sombrias, lembre-se de que pode confiar e amar a si mesma como sua família ama. Você vai ser perfeita, mas sei que será incrível. Te amo pra sempre, mamãe. Ah, lacradora. Páginas de manuscritos. Ah, tá. Não quero saber disso. Volta. Bora pro jogo, porque já rolamos demais aqui. Casa no lago. Vou cair no buraco. Não cair no buraco. Gente, que lugar lindo, olha isso. Foi feito no Real Engine Hey, 5? Casey. What's the far's favorite Tá shape? pega. Please, Anderson. Just one case without the A triangle. I don't get it. Yes, you do. Vamos lá, porque tem uma casa pra entrar se não tem interação pra ter interação? Você não agacha, né? O jogo não é de agachar. Eu entendi porque que a lanterna é... Eu acho que eu tenho que tacar a lanterna. É, entendi. Lanterna L1? Não, lanterna tem que ser R1. Pera aí. Lanterna R1. Sobrepor. Intensificar a lanterna L1. Isso, porque aí não vou ter conflito em mirar e atirar. Porque eu não quero esquivar... Nossa, o que tá escrito aqui? Witch Hut. Witch Hut. Aqui morava a bruxa de Cauldron Lake. Cuidado, talvez o espírito dela ainda assombre esse lugar. Não tenho certeza. Did you know this entire area is inside a caldera? This whole mountain used to be an active volcano. Imagine the force it took to carve this crater out of the earth. Calderas are pretty rare, so be sure to take it in. So, essentially, we're standing in the gaping maw of hell. You got it. I used to love geology when I was in school. I helped Logan build a great baking soda volcano for her science fair. Cheating on a science fair? That's almost a Eu vim crime, daqui. Anderson. I'm not gonna say no to quality time with a volcano. I mean, my daughter. Good to see you still in one piece, Anderson. The forest can be a dangerous place. Tá, pega. Camping does and doesn't. Sério que isso é munição? Really? Curativo, ah tá. Mas era munição. É sério que eu posso andar pra cá? Posso não. Vamos embora. Nossa, ela passa e não coloca nem a mão na cara do galho. Tô perdido. Moço, onde você tá? Aqui. Bora ver o corpo. Tá lá em cima, né, mano? General Store. Ah, eu não peguei a chave. Nossa, você podia correr um pouquinho mais rápido. Um sprite.
Tempo bonito. There's another lunchbox. Olha só, outro. Remember. Ah, quero ler em inglês não. Lembre-se, é só um dia ruim, não uma vida ruim. Mas se tiver tendo um dia bom, ignore tudo isso. That's okay. Sabia, eu meio que precisava ouvir isso. Obrigado, escritor da lancheira. Eu já peguei a fotinha. Nossa, nem sabia. Eu pensei que isso aqui era caminho pra voltar, nem sabia que era um caminho. Bom, uma coisa que eu vou priorizar a arma é pente e carregador. Dano é consequência. Ah, esse jogo eu vou até umas 3 horas jogando. Não vou sair daqui tão cedo. Subindo. Seems like a nice town so far. Parece uma cidade Rest legal até aside. agora, tirando os Pretty assassinatos woods. pelos Cute bosses. lodge we got set up in. We should go for a hike if we get a chance. Now you're just being mean, Ele Anderson. acabou de fazer uma caminhada. Deputies aren't exactly up to the task, but hopefully the sheriff will be more helpful. Not a surprise about the deputies. Doubt they see much stuff this gruesome. Olha lá. Olha, peraí. Ponto de interesse. E isso aqui é o quê? Placa da bruxa. Pera. Isso aqui. Aí é? Deixa eu ver. Ah, não. Matar. Pensei que isso aqui era o mapa do jogo. Não ficar louco. De reembolso. Can't fit the clues all together yet. Heart removed, tripod, tracks leaked. Onde eu estou aqui? Deixa eu ver como é a escala de um mapa. Aqui. Ah, é curtinha a escala. Parece ser distante, mas tudo pertinho. Just to throw it away. To stuff in something for us to find. Esse lado, peraí. Ah, lugar mental. Ih, tá tudo... Travou tudo. Só um minuto. Voltei. Deixa eu ver. Vai ter cutscene aqui, porque tá travado o menu. Ah, agora abriu. Então, o touch... Tem que ficar aqui, deixa eu ficar aqui. Aí. O touch direito, ele é mapa mental. O touch esquerdo, ele é o mapa, mas... Tudo faz. Ah, duvida aqui? Deixa eu ver. Chalés de aluguel, ponto de interesse, mas... Como vou... The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale, gone missing here 13 years ago. Now he had suddenly turned up, only to be murdered in a brutal ritual on the very day of their arrival. And then there was the page. This page, the first page that they had found, not the last. The first step down into terrifying depths. Secret truths trembling beyond the threshold. Reading the words, these words, felt like a message. Was a message.
Someone knew they were here. What they were doing. Someone playing a game with them. Leading them on. An invitation. How could they not accept? The sheer audacity of this impossible mystery presented to them. Even if they knew it would end up hurting them. Você tá escrevendo as histórias. Deixa eu voltar ali, porque o negócio não sumiu. Não some, não? E agora, sumiu? Não. Ah, nem sei, essa flecha tá no meu caminho. Ah, sumiu. Uhum. Então eu tinha que dar uma olhada, tá. Não vale a pena explorar o mapa assim. Vale a pena dar uma olhada. Aqui eu vou embora. Ó, como não é caminho, então é beleza. O que significa isso? Norte? Ponto de interesse nenhum mais, né? Eu acho que eu zerei a fase dessa parte, mas aí eu vou ter que voltar, dar a voltinha aqui. Aqui, aquela lona, tá ligado? É o começo do jogo. Cadê aquele policial? Foi da fuga. Tchau. Vou embora. Uhum. Tem outro caminho aqui. Aham. Só um minuto. I can't leave here yet. Lots of work left to do. Aí. Fui expulso. Se quiser eu vou. Mas nem tá renderizado lá. Meu Deus, que preguiça de voltar tudo. Agora deixa eu ir por esse caminho aqui que não foi. Bright Falls. Tenho certeza se isso aqui tinha árvore de habilidade. Tá fechado. Olha, tem outro caminho ali, meu Deus. Cauldron Lake. Fechado. The Federal Bureau of Control? That's a FBC. new one. FBC? Toxic volcanic gas, huh? A The FBC. is an obscure branch. It only shows up for unusual cases. Nossa, Well, FBC. what's so unusual about volcanic gas? Beats me. Mas... Estranho. Tem barulho. Então beleza, Locked. FBC. They really don't want people coming in here. Ah, você é da FBI?
Gente, você tem... Eu acho que eu posso voltar nos mapas. Os animais silvestres mais raros do noroeste do Pacífico. Finalmente cheguei a Caldor's Lake. Foi fácil pular por cima da cerca com equipamentos adequados e habilidades que felizmente eu tenho. Próximo objetivo, ver uma rara arredia mariquita de coroa laranja. Um pouco tarde na estação, mas tomara que eu consiga avistar antes dela começar a viagem para o sul. Reparei em um comportamento intrigante das aves comuns no entorno, parecem assustadas e concentradas em volta do lago. Nenhuma ave de rapina por perto, mas tem uns sons estranhos no vento. Nada que eu reconheça ou saiba explicar. Estou com um pouco de receio. Talvez eu tenha que achar outro lugar seguro. Os sons estão chegando perto. Afastando da costa a vegetação, deslumbrante. Preciso voltar no outono. Tive que parar e desenhar esse bordô de ramo lindo. Só pelo jeito como a barba de Matusalém se pendura nele. É por isso que as árvores são melhores que a gente. Por falar em gente, vi um bêbado cambaleando pela floresta antes, agindo de um jeito estranho. Drogas, talvez? Fiquei longe. Acho melhor eu ir para outro lugar. Que irritante. Nossa, era eu no começo do jogo. Era o Nightingale. Depois vi aquele esquisitão. Decidi mudar de lugar de novo. Subi um pouco a montanha e achei um mirante fantástico para acampar. Mas essa cebolinha do Alasca me interessa mais. Invasora, mas comestível e surpreendentemente saborosa. Comecei a ouvir os lobos ou cães selvagens ou algo do tipo há uns 10 minutos. Mas o som parece errado. Raiva? Quero ir embora. Mas o sol tá baixando e meu celular idiota morreu. Vou me esconder nessa barraca e torcer para ir embora. Tem alguma coisa muito errada aqui nesse lugar. Moça, é o Nightingale. O cara cambaleando. Mas como você viu ele daqui? I'm getting flashbacks. Susto. Remember Ohio? Sure. The North Side Slasher. But North that case Side. was completely different. The trees, Anderson. He hid the bodies in the forest. Eu queria achar o caminho o trajeto que eu tinha feito. What the fuck? Ai, caminho idiota. Aleatório. A lancheira tava aqui. Tem que ir pro corpo. Ah, o cara aqui. Menino, tava te procurando. Deputy, I want the body taken back to town for a proper examination ASAP. Okay, but the coroner's not back in town till after Deerfest. That's a week away. Not a problem. I'll do it myself. Oh, Sheriff Breaker called. Told me to tell you he's got the bookers over at the Oh Deer Diner in town. And here's a key to the gate. It's a shortcut down the hill. You know, just in case. Chave do atalho. Não quero ver o corpo agora não. Leve o carro de volta a Bright Falls. Let's get the car, drive to Bright Falls, and talk to these witnesses, the bookers. At the diner, right? I could use a cup of coffee. Let's try that shortcut the deputy mentioned. Sounds good. Eu entendi, mas eu preciso ver o corpo. Mãe? Remédio. Não, volta. Eu subi ali? Aqui não era o lugar onde tinha uma árvore estranha? É. Cadê a árvore? Olha, uma cachoeira lindíssima.
Mapa. Cadê eu? Ah, tá. Já me achei. Olha o Mortal Falls. Sai fora. Área escorregadia, eu acho. Muito bem feita essa florestinha aqui. Cadê o corpo, gente? Era aqui? Gente. Misericórdia. Mas eu tenho a chave. Did you know this entire area is inside a caldera? This whole mountain used to be an active volcano. Imagine the force it took to carve this crater out of the earth. Calderas are pretty rare, so be sure to take it in. So, essentially, we're standing in the of hell. I used to love geology when I was in school. I helped Logan build a great Okay. baking soda volcano for her science fair. You made it back. Cheating on a Good. science fair? That's almost a crime, Anderson. I'm not gonna say no to quality time with a volcano. I mean, my daughter. They left a lot of garbage. Not the fastidious type. Welcome back, Anderson. I hope you didn't get stuck in any of those big puddles. Crazy flooding down there, huh? Just like I said. Ai. Invasão promissora. Tá. I think I saw something. Não. I'll wait. O atalho. Subir. É. Entendi. Esse é o atalho. Roger. Eu ainda quero saber que tem naquela portão lá em cima da FBC, que a FBC era do Control. Ah, é um código. Notice. FBC. Segurança da FBC. Hello, this is Agent Anderson and Agent Casey, FBI. We'd like to come in and ask a few questions pertaining to an investigation. Ô, louco. Nice talking to you, too. E volta com o mandato. Oxi. Ah, não deixa tocar. Ah, ia tocar umas 10 vezes. Não posso pular. O jogo não deixa. Vai ter um mod no PC que vai fazer aquele negócio de Star Moon, sei lá. Não é Star Moon. Olha, área nova. Vamos vir aqui. A creepy twig sculpture? Cultura sinistra de gravetos. Isso é um ritual. Isso é um sinal. Wonder what's inside. I Confused? should take a look around for a way to open Follow this thing. this step. Wash your hands. Taking the chicken out of the fridge. Take a nap. A câmera tá lenta pra mim. Deixa eu ver se eu consigo mudar opções. Controle não, jogabilidade, sensibilidade. Aqui, será? Será que rola? Rola mais rapidinho? Nossa, olha o cabelo, que legal. Tá bem
Legal, hein? Olha a movimentação do cabelo. Que show, mano. TVzinha velha. Meu avô tinha uma. Eu tinha uma. Eu tenho uma. Eu uso uma. Hey there, Mr. Deer. Ó, You senhor remind me servo. of a dream I had. Tá escuro. Eu acho que é só coincidência esse padrão de... Não, esse aqui mudou. Meu Deus, o pessoal adora esse símbolo, hein? Que sirva de aviso demais invasores. Dizem que o lago é uma caldeira, algo formado por uma erupção vulcânica ou os cadáveres que ela produz. Mas se não for verdade, e se for outra coisa, pelo menos natural, e é muito mais criado pela humanidade intencional, eu acho que o lago não foi formado, foi projetado e que tem um propósito. O lago é um esconderijo sobre a superfície tranquila e repousa uma máquina secreta pronta para ser ativada com um botão. Ah, FBC tá aqui? Eu acho que sim. E as pessoas com esse botão, elas estão naquele casarão perto do lago, preparando-se. Eu sei. Primeiro desenho. Linha de água. Caldeira real feita em vulcão. Lava. Segundo desenho. Linha de água. Estrutura projetada. Máquinas estranhas. Lunático. Eu vim aqui só por causa de uma lotação. Banheiro. E aí no banheiro. Pode dizer que eu um pouquinho óbvio. Nossa, que legal esse tipo de cozinha. Bem estadunidense. Hey, Logan's birthday is coming up. I need toy ideas. Toys. She's 14, Casey. Okay, so what do I get her? Get her a book. Something weird and dark. Maybe that'll get her back into reading. Eu ainda tô encucado com aquela parte. Não foi assim que o cara projetou a ida, mas não tem problema. Então meio que zerei aqui, né? Meio que acabou. Meio que acabou, então... E aqui? O lago... Não dá pra ir. Entendi. Vambora? Good to see you still in one piece, Anderson. Forest can be a dangerous place. A gente sabe. Ninguém quer falar comigo. Vamos embora. O atalho tá aqui, ó. Eu sei que é o atalho. I'll look around. See you in a bit. Take your time. Entendi. É bem objetivo. Ah, o menu. Ó, mãe. O jogo. Parece um filme. Olha. É. Sim. Olha. Olha o sol. Olha o cabelo. Uhum. Quê? É. Eu que tô jogando. Caro. I want to walk around for a minute. You know where to find me. Tem uma...
Another one of those lunch boxes. Lancheira. Where and need these to get together. Hero. Heavy, a heroic day. Estamos juntos com essa figura heróica que tem um dia heróico. Tá, antes de sair eu vou juntar todos os quebra-cabeça. Oxe. Aquele negócio é um atalho. Vambora, Sr. Garrison. Você parece Sr. Garrison. O nome de Garrison. Tanto de aranha que deve ter aqui. Misericórdia. I'm gonna go check something out. Be right back. Got it. Porque, Garrett, você tá aqui comigo, fio. Nossa, que bugado. Tava demorando pra aparecer. Foi aqui que eu... É a parte lá que eu tava... Ah, é aqui que é a parte da FBC. Que merda. Quebrou todo o meu mistério. Mas tem aquele negócio da senha. Cadê o xerife? Let's drive back to town and meet the sheriff at the diner. Falar com o xerife rapidinho aqui. Porque eu vim aquele portão lá, né? Você não tem nada pra falar comigo. Shut up, shut up. Vambora. I can't get that manuscript page out of my head. I've never seen killers reach out so directly before. Damn impressive work so far. With your technique, these hunches were moving fast. I wasn't sure about taking a case so far from home, but Essas cenazinhas assim, é tudo load pra carregar a tua fase. Need to swing by the lodge to get anything from the field office? No, I'm all set. I'll park there anyway. I want to walk to the diner, get a feel for the town. Meu Deus, isso aqui é cena de filme. The diner's just up the waterfront. Shouldn't keep the sheriff and our witnesses waiting. I smell coffee. Ai, droga. Eu esqueci, não vi o tutorial. O que ela tava falando? Saco. Lancheira. Ô cacete, eu vou ficar confuso com esse negócio. É natigueto, é natigueto. Natigueto, natigueto. Cara tirando foto, que da hora.
I'm gonna go check something out. Be right back. Got it. For those of you just tuning in, you're listening to the Pat Maine Radio Hour, brought to you by Davis Family Moose Jerky. And boy, what an eventful day here in Bright Falls. By now, we've all seen the FBI setting up shop in town, and I'm sure we're all asking the same question I am. Did they bring all this darn rain with them? Deerfest is right around the corner, and we're all crossing our fingers for sunshine. So, I reached out to our top meteorologist. É aberta? Aquela NPC parece ser milho. Você tá bem destacado. Você vai falar comigo em algum momento. Não vai falar agora, não vai falar. Ai. I need something to cut this. Entendi. Vou pra lá depois. Meu pai. Eita, como eu descobri? Eu tenho que saber as coisas. O que é isso aqui? Ah, não é caso? Tá. Caminho por trás, uma bicicleta. Quanto é que eu vou sacar a arma, hein? Take care now. Você quer falar comigo? Pessoa. Well. Ai, que susto. So sleepy. Just a few more days. Judeu. Just a few more days. Pousada Elderwood Place. Bright Woods. Tá escuro demais, meu Deus do céu. Mas que relevância tem eu ficar andando no... Tem relevância ficar fazendo isso aqui. Não, tem relevância sim. Por que tem pistola ali? Cauldron Lake. Procurar notícias e boatos. Focar em 2010. Cruzar referências com os dossiês antigos das seitas de Nova York. Semelhanças, pontos em comum na metodologia. Parte de uma série. Descobrir o nome do café. Pão da lanchonete. E tem muito café aqui. Bota café nesse lugar aqui. Cama desarrumada, meu Deus do céu. Não perturbe. E ela realmente não vai perturbar. Não perturbe. Não perturbe. Perturbe. It's not opening. Ah, já não tava querendo abrir mesmo, porque... Ai, que susto! Nossa, ai, que susto, moleque! Ai!
Ué, não... Que isso? Não é um quarto. Vou na cara, menino. Cadê sua cama? Gente do céu, que jogo escuro, mano. Nossa, melhorei muito. Aí fora jogar daquele jeito. Olha, você olhando no Instagram, me segue. Essa é uma foto real, pelo jeito. It doesn't budge. Doesn't budge. Alone. Não tem o que fazer, não. Obrigado, pra você também. Tenha um bom dia também. Good day pra você também. Aproveite. Map. Bright Fall. Watery. Cool Down Lake. Sparking River Estate Trailer Park. KBN FM radio station. Majestic Motel. Majestic. Opa, tem quadro aqui também, ó. Passado. É aqui o primeiro Walter. Vítima. Ué, mas quem é que tá fazendo isso aqui? Tô roubando meu trabalho. Não é agora que eu tenho que vir aqui, então. Vem antes da hora, moços. Hey, how are you doing? I'm good, and you? And you? I'm good, and you? Slow there. Welcome back, Anderson. Hey. What's going on? See you around. Thank you. Where history meets. Any good finds? I'll be back in a second. Roger. Someone left a gross surprise. Não, moço, onde é que é? Ah, é pra cá? Quero prosseguir na história, não quero ficar explorando, não. Have you had today, Charlie? Don't know, don't care. How much have you had? Not enough. That's all. Deer Fest. I do it faster than boy. You don't think the amount of hot caffeinated beverages you found? Oh dear. Cute. Faz me fechar. Parece minha mãe andando comigo. Yes, the FBI. Welcome to Bright Falls. It's nice to have you here. I got you both some coffee. Oh, it's Washington's finest. Nice to meet you, Sheriff. I'm set for coffee. You know, I wouldn't say no to another. I'm Agent Saga Anderson. This is Agent Alex Casey. Tim Brinker. And let me just say, I'm happy you two are here. Frankly, we could use the help. Me disseram que havia Your deputy testemunhas. said you had a couple of witnesses here. They made them sound like suspects. Mulligan and Thornton are still on about that? No, the Bookers don't strike me as the murdering type, but you can decide for yourselves. They're just inside having coffee and pie to calm their nerves. I'll see what they have to say. Casey, you compare notes with the sheriff. Take your time. We've looked through the case files you sent over, Sheriff. Quer me chamar de How many canto? people besides the known victims go missing? Sure. But it's slowed down ever since Cauldron Lake was fenced off. Let me guess. Missing person cases spiked around 2010. The fence was built just after. Yeah, that's exactly right.
beca. You can go ahead, Anderson. We'll be here. Claro, o jogo é meu. Lanchonete Other Bright Falls. Tem cara de ser suspeito. Oxe, você não é o menino que tava lá no hotel? Já pulou pra cá. This is exactly why I hate small towns. Keep it down, Ed. You know how... Excuse me. I'm Agent Saga Anderson. Are you the Bookers? That's us. I'm Tammy, and he's Ed. Hello, officer. Just Saga is fine, Ed. So, are we being charged with anything? Because if not, we'd love to get back to our hotel and decompress after what we saw. Take a bath, scream into pillows, that kind of thing. We're not charging you. I just have a few questions. Nothing to stress about, okay? Pode me contar o que vira. Você estava num parque, por que parque? This naked dude came out of the lake, and he was acting crazy, shouting weird shit at us. He must have been on something. Unless skinny dipping at dawn is a thing around here. Then we heard shooting. We ran into these psychos in deer masks. They were tearing into the naked guy with knives, like some kind of satanic cult. And then we bolted and called the cops. Tô ligado. Será que eu perdi essa máscara? Eu não vou perguntar por que vocês estavam lá. The masks and knives aren't enough. They were shouting, "Cult of the tree, the cult of the tree, cult of the tree." Cult of the tree. And then we found out. The whole thing was terrifying. That's all. Agora eu vou perguntar o que vocês estavam fazendo lá. Porque vocês... What were you doing at Cauldron Lake last night? I'm a writer. True crime. We're here from New York, doing some research on a famous novelist, Alan Wake, who went missing here. I was down at the lake, getting some details. Perfectly legal. Você tá muito esquisita. Agora tá na hora de ver meu mapa de quadros. Os Walkers. Ah, que legal, Fê. The Bookers were at Cauldron Lake. Why? The fence was built to hide what's there. They say the rider fell in the lake. Private party. No trespassing. My book has questions. Past the bolt cutters. They broke in for the sake of Tammy's book. Nothing to do with a murder. They were telling the truth. Tá, beleza. The cult of the tree. What are the Bookers telling me? I found their necklace. The symbol is 2 triangles. The cult wants their spruce tree bag, Tammy. Finders keepers, Ed. My publisher will want this on the cover. Tammy found something. A necklace belonging to one of the cultists. Tá legal. Previsão do tempo da rádio. On whether pets should be allowed at this year's bake sale. For those of you just tuning in, you're listening to the Pat Main Radio Hour, brought to you by Davis Family Moose Jerky. And boy, what an eventful day here in Bright Falls. By now, we've all seen the FBI setting up shop in town, and I'm sure you're all asking the same question I am. Did they bring all this darn rain with them? Deerfest is right around the corner, and we're all crossing our fingers for sunshine. So, I reached out to our top meteorologist for a weather update. She never responded. But I have her Uncle Tapio on the line from Watery. Tapio, are you there? Yes. Great. And Tapio, what kind of weather can we expect today? Rain. That definitely seems to be on the menu. How about over the next week? Also rain.
mine. Right. Care to elaborate? Any chance the sun will poke out in time for Deerfest? No. Well, Deerfest is coming, rain or shine. And that parade lineup is looking dandy as ever. Yes, I like this parade because they have one float in the shape of a swan. Long neck and everything. A very large swan. Ah, so you're a fan of swans? No. Wow. That's not right. We're dealing with an organized group of killers, not a lone serial killer. The cult of the tree is behind these murders. This case just became much more complicated. I'll need to start a new file. But it's my first cult case. Exciting. Vixe, como aceita? Você é doido? É que isso aqui tá encerrado, caso de fundo. Acumulam pistas sobre os assuntos mais abrangentes em andamento. Continuar. I need to know more about the cult of the tree if I'm going to shut them down. Ugh. That's it. O símbolo da seita. Aqui tá com o caso resolvido. Não, cacete. 3 pontos de interesse na seita. These stashes could contain clues about the cult. Better keep an eye out for more. Ah, tá. Quest principal e as... Tá, entendi. Já me situei já. So you found something there, right? A necklace these cultists may have dropped. Okay. Wow. How did you put that together? It's evidence. You need to hand it over. Told you not to keep that thing to me. Thanks. This could prove to be helpful. Do me a favor. Stick around town for now in case we have any more questions. Like we'd even dream of missing Deerfest. Oh, God. Saga!
Anderson, as I live and breathe. I thought we'd never see you back here after that awful, awful thing happened to your baby girl. How are you? I'm sorry. Who are you? I don't know what you're talking about. It's me, silly. Rose. You know me. I don't think I do. And what horrible thing happened to my baby girl? She drowned. Your daughter. That's so weird you don't remember. How do you know I have a daughter? Oh, I know what this is. You're blocking out your traumatic memories. Happens on TV all the time. No. You're mistaking me for someone else. If you say so. What? Mas o quê? Deixa eu até me acostumar. Eu já me situei. Cadê a caixa? Caixa de seita. Pista 1. Aqui. Joias podem ser usadas como indicador sutil de afiliação, mas isso aqui não é sutil. Um distintivo de orgulho? A cult murdering a man is pretty extreme. Why didn't you tell the police what you saw? We did. We told those two idiot deputies. They didn't listen. And they wanted to throw Ed and I in jail for that murder. You know, Bright Falls is just Alabama with bigger trees. This is my case now, and no one is throwing you in jail. If you need anything else, just come to me. Got it. Thank you, Saga. Rest easy, buddy. Ai, obrigado. Bright Falls. Can't open this with my bare hands. Banheiro. Wet your hand. Apenas empregados? Claro. So, what happened to you guys? We're all good, Ed. Hey, how's it going? Hey, you think they serve avocado toast here? Yeah, no, I wouldn't count on it. Moça esquisita, como você fala que minha filha morreu? Seen anything out of the ordinary in town lately? Suspicious people in deer masks? No one's suspicious. But soon enough, there'll be lots of happy people wearing deer masks for Deerfest. Practically everyone will be wearing one. Good to know. So, Rose, help me out. How do you think we know each other? We all know each other around here.
It's been a while, but I never forget a face. Or a coffee order. Guess I just have one of those faces. Não respondeu a pergunta de novo. E você, eu acho que eu tô ligado que você é do 1. All set? My guys have Nightingale at the morgue if you're ready to go take a look. Let's go. Well, Necrotério. I got a lead. Looks like we're dealing with a cult. The cult of the tree. A murder cult. Cult of the tree. Cult. Have you heard of this cult of the tree, Sheriff? Only the urban legend. If you're in the woods at night, the cult will get you. That sort of thing. We're not gonna find out you're the Grand Wizard or something, are we? I played some D&D back in the day. Wizard was always my favorite class. Morning, Sheriff. Looks like you have some guests. Morning, Ted. Yeah, real important guests. Deerfest. Fica aí, Simon. Crowd, right? Too true. More the merrier. Have a good one, Sheriff. Hey, what do you know about that waitress from the diner? Rose? Yeah, she's a bit of a space case. Always has been. Why? What'd she do now? She kept saying that my daughter drowned. She even knew my name. It was all very weird. Rose has a talent for saying the weirdest thing possible. But it's best not to take it personally. Por que tem aquele símbolo ali? Não é eu quebrando, encucando minha cabeça. Por que você tá parada aqui de terno? Perdida. Esquisite. Hey, boss. Corpse is downstairs ready to go. Yep, in the morgue, all prepped. I'd like to take a closer look as soon as possible. Lead the way, Sheriff. Vocês nojo. Anything you need, just let us know. We appreciate the support, Sheriff. How are you? So we share a morgue with the funeral home next door. It's a shoestring budget. I guess you guys don't have that problem, though. Our only coroner rotates between a few other towns, and he's away this week, but you can handle this, right? I'm qualified to perform examinations. Yes. Something about morgues. They always cheer me up. I can't say I feel the same. He's joking. Okay, let's take a look at our patient. I'll start with the external inspection before performing the internal examination. What was the cause of death? What other clues can the body give me? Defensive wounds. He put up a fight. This looks like text. A tattoo? Nightingale didn't strike me as a tattoo guy. The body shows signs of being submerged in water post-mortem. It doesn't add up. Aha. They did leave something inside his chest. There's writing on here. Can't make it out. Writing? How'd they manage that? Time to see what Nightingale's body can tell us.
chest wound is cause of death, but the corpse is bloated, waterlogged. Doesn't add up. There's definitely something in his chest. Did the killers leave it there? Cadê a luva? It's the same type of page we found at Cauldron Lake. Nightingale hunted Saga. Didn't see her. The Taken could not see into bright light. Light hurt them, made them vulnerable. Nightingale had no heart, but here he was, killing. Someone's created a fucked up fantasy about us. Hey, hold on. We found these kinds of pages. I didn't think they were relevant to this case. I have them right here. Eita, pega. Sheriff? What the hell? Didn't see her. Could not see into bright light. I'll make you pay. He's coming. No weapon. The page set to get into the light. He can't see me in the light. My gun's out in the hall. Gotta get it back. Gotta move. Now. Vanished. Misericórdia.
He didn't have a heart, but he still got up. The page predicted all of it. It helped me fight him. He just disappeared? What the hell is going on here? We need to figure that out if we're gonna do anything about it. Somehow we need to make sense of this. There's no rational explanation to what we just saw. I'd love to blame this on mass hallucination caused by inhaling volcanic gas, but we both know that's bullshit. This was supernatural. Well, I'm glad you were the one to say it. Now we can figure out a way forward. Saga was back at Cauldron Lake. Saga had to pursue Nightingale into the overlap. Finding a way in would be difficult. A ritual. Saga would learn how. Stop the monster. A dead man turned into a monster. Light as a way to fight him. Pages predicting the future. There's no rational explanation. This is the case we must solve. Saga was back at Cauldron Lake. He was there too. Nightingale was, but wasn't a Taken, a creature of darkness. He was beyond her reach, where some other strange reality, the dark place, merged with ours. This place and the dark place, a tarp thrown over top, drowning everything beneath it, a flood of darkness, soaking into everything, spoiling it, rotting it. The page called this area an overlap. Saga had to pursue Nightingale into the overlap. Finding a way in would be difficult, required precise steps, a ritual. Saga would learn how. Stop the monster before he killed again. Her job. He'd be inside, waiting for her. Right before things got crazy, Sheriff Breaker just vanished. Maybe the sheriff knew more than he was letting on. He seemed anxious, like he dreaded what was coming. One more mystery. The victim of a ritualistic murder turns into a monster. Is there a connection? Looks to me like the cult of the tree is performing rituals to create monsters. Maybe. We need to start with learning this cult's goal, their purpose.
The page places Nightingale back at Cauldron Lake. Calls him a Taken. We need to head over there, stop him, before anyone else gets hurt. Okay. We heard gunshots. Y'all okay? Did you get spooked by the bodies? Sheriff Breaker disappeared. Nightingale turned into some sort of a monster, and there are offices down. You two handle things here. We need to get back to Cauldron Lake immediately. Fuck me. That's terrible. We'll do what we can, man. Se fosse os policiais iam falar que eles eram suspeitos. Nightingale's heart was missing. How could he do anything? He's dead. Yeah, right. Well, that's all crazy talk. Monsters aren't real, and what do you mean the sheriff disappeared? Like poof? He's gone like magic? Magic's not real. Não existe mesmo não, moço, mas aconteceu. Can't open this with my bare hands. Terrifying pair. Oh dear, I am a tourist, and it appears that I'm lost in the woods. It only had a tour guide, also. It's bear season. Oh no, a bear. Help. Did somebody call for a tour guide? Oh wow, Koskela Brothers Adventure Tours. Unforgettable tour experiences at affordable prices. That's right, I'm Ilmo Koskela, voted best coffee roaster / tour guide by Coffee World magazine, and I'm here to give you the tour of a lifetime. But Ilmo, I've heard the government has seized and restricted access to many local nature attractions. That is true, Jaakko. Many local attractions have recently become fenced off by the government, and that's why at Koskela Brothers Adventure Tours we say, fuck the government. We have bolt cutters. Oh wow, you think of everything, and we'll take you anywhere. Hiking through the scenic Elderwood National Park. Fishing in the crystal clear waters of Bright Falls Dam. Bird watching at majestic Mirror Peak. The tour of a lifetime is just one phone call away. Book now to get a 9% discount on this limited edition Oh Dear Diner coffee thermos. Volunteers. Donate your time. Help your community. Nossa, computador antigo. Gente, que ano que é esse aqui? Ô, xerife. Que página é essa que você tá digitando? Que eu posso. I find shelter in this way. My client has been held here long enough. Are you gonna let me speak to them or not? Just a moment, ma'am. Someone will be right with you.
Eita, pega. How many times do we have to do this, Walter? Huh? I'm at my wit's end with you. I want out! Something bad's going down. I can feel it. Let me out! Tá cheia essa cela Do aqui, you viu? think I like throwing you in jail every other day? No, I don't. Do you have any idea how much paperwork? I can't get through this. That's a lot. I know one if you he's stealing the toilet paper I've been counting them and there's an entire you're missing every day from stack. Death is taken seriously around here. It's a sheriff's station for pet's sake. One of one of these days I'm going to catch your head-handed Ian, and you better believe you're getting thrown out. What's this crazy you are? Gente roubando pedido de maluco, rouba papel higiênico. Nossa, a delegacia. Credo, que nojo. Ninguém lava isso, não. Delegacia nojenta. Eu que não piso aqui. Vambora, Sir Garrison. Nightingale and his cult are dangerous. We need to be prepared in case things escalate more than they already have. Can you call it in, Casey? A smart choice, Anderson. Yeah, Agent Casey here. Yeah. We need backup. The Bright Falls case? Whoever you can spare. ASAP. Think we'll actually find Nightingale at the lake? The pages haven't been wrong yet. We can't assume the person writing these pages isn't playing us. I agree. But it's our best lead. Mercedo won't roll over on the issues. Cidadezinha pra cá, tá? Vamos voltar pra aquele lago. Rinse and repeat. Clock out, get a beer. Or maybe 3. Tela de loading. I need to come clean, Anderson. I know why Nightingale was here 13 years ago. He was chasing a writer, Alan Wake. Tammy mentioned him. She's writing a book on his disappearance. You know the detective character from his books, Alex Casey. Yeah, I've heard the jokes at the office. Cold case Casey. Murder case Casey. Sorry. Haha. It's the same name, similar job. It's the first thing anyone thinks of. It annoyed me, but that was it. Then, 10 years ago, I started getting strange letters in the mail. Fragments of prose describing murders. You've heard the stories about what happened in New York. Some of it, at least. Bodies started to pile up. It was a murder cult. Turns out the fragments sent to me were from the crime books of Alan Wake. The cult was copycatting the murders from the books. In their heads, they were performing a ritual to bring Wake back. Their imagined prophet. After that case, I started looking into Wake's disappearance on the side. And you thought this case might be connected to him? His name does keep popping up.
I just wanted you to have all the facts. Next time, give them to me before we find ourselves in the middle of a horror story. Esses momentos de cutscene de história é tela de loading, tela de carregamento. Pra dar uma sensação de que o jogo não tem carregamento. Mas tem sim. Return to. The page says Nightingale's in something called an overlap. Need to figure out exactly what that means. I'm happy I'm not in charge of this mess. Thanks. Let's start looking for Nightingale where he was killed. The writer of these pages knows what will happen. Because they're behind this, or because they can see what's coming. Impossible things are happening here. A world operating on different rules. I need to understand this strange logic. To see the clues. Ainda tá bem percebendo que alguém desapareceu na minha frente e entrar em pânico. I've been thinking more about the cult of the tree. What sort of cult refers to themselves as a cult? In my experience, they don't. We're not seeing the full picture yet. Hey, hello there. How are you folks doing? Those restricted area signs don't do a damn thing. Hello. Saga Anderson. Are you two supposed to be here? I'm Ilmo Koskela. Fantastic to meet you. And yes, Stephen here hired me to show him through the woods. He's in town on important government business. Fixing this impressive piece of hardware. I work for the FBC, ma'am. I'm authorized to be here. And I bet you two are here about that murder. Nasty stuff. How's it going? How did you hear about the murder, Ilmo? Do you know anything that could help us? People tend to tell me things. The Koskela brothers are kind of a household name around here. Speaking of, if you're looking for some fun, stop by Watery. Just down the road from Bright Falls, there's our Coffee World amusement park. There's sauna ja vihta. And we offer a variety of guided tours, hunting, fishing, hiking, whatever strikes your fancy. You name it, we probably got it. What is this thing? It's just a monitoring station, ma'am. The Federal Bureau of Control checks volcanic activity and air toxicity levels. No need to worry, though. It's mostly for research purposes. That's one gorgeous sweater saga. Looks Nordic. I bet a family member made it. My mother made this sweater for me. How do you know? I knew it. My mom used to knit those sweaters for me and my brother. Watery, my hometown, was founded by Finnish immigrants. So between your name and the sweater, I figured your family might be from Finland too. Suomi, Finland. Pulla, Karjalan piirakka. Close. My mom's family is from Sweden originally. I don't know much about them beyond that. The sweater is just something to remember her by. Stephen, we're investigating a murder that occurred nearby. What can you tell me about your bureau? Nothing that isn't classified, I'm afraid. But I don't know anything about a murder. Operations here are run by a different department. I'm just here to make some repairs. The wiring on this thing frays every couple months. Yep, that's the raccoons. They grow real big here with teeth like you wouldn't believe. Can't gnaw right through a garbage can. That's all for now. Guaxinim numa alva. Let's get to the murder site, Casey. A lot of things about this case keep bothering me. But one thing feels really off. Breaker's disappearance. I don't get the feeling Nightingale was responsible.
He was about to give you more of those pages. Something didn't want us to have them? Or was protecting him from Nightingale? Spontaneous combustion? I don't know. Not the kind of disappearance we normally solve. Our crime scene's drowning. I never minded rain. Feels like home. No sign of Nightingale. But the page did place him at Cauldron Lake, in an overlap. So how do we follow him there? Maybe something around here will tell us. Monsters? Overlaps? Rituals? What do you make of all of this? The killers are usually the ones performing the ritual, not the detective. Acting out their sick fantasy. They may be trying to get you involved, forcing you into their twisted world. But with dead men coming alive, the word ritual starts to have more weight behind it. We need to look around. Learn what this ritual is. We've seen this symbol before. Good eye. After we find Nightingale, what then? I've never arrested a monster. I've watched you arrest plenty of monsters, Anderson. You know what I mean. Monsters. Light worked against him at the morgue. That might be the only way to stop him from hurting anyone else. Bare feet. Nightingale. I'll see where these footprints lead. Can you comb through the crime scene one more time, KC? Just in case? On it. If anything comes up, I'll radio you. The tracks lead into the water. Where'd he go from here? I can feel something. A presence. Nightingale isn't far. What is that? Seems like it's reacting to the... These aren't the same tracks that were here before. They're headed into the tree, not out of it. My flashlight burned the dark stuff away. It was covering another page. The fuse was in place. Saga stepped into the witch's hut. Inside, a bright light. There were objects that stood out to Saga, as if the light had manifested them. The witch's hut. Okay. I trust the pages to lead me to the overlap.
This is the witch's hut. Anderson, thought I saw something in the woods. Probably just a deer, but I'm gonna check it out. Okay. I found another page. Following up on a lead. Keep checking in. Roger. The page described the hut being lit and mentioned a fuse. The fuse box is missing a fuse. I need to find one to turn on the lights.